dia foto bersama temannya. That it shows that the Buginese dialect it is replace the sounds with in line with the Buginese phonological patterns. And then the second example is Makassar. When they want to say mau pergi kemana kamu, they say mau kemana, but they and then they didn't say mau kok kemana instead of mau kemana. So they emerging and sharp quick intonation showcase Makassar's characteristic blending of syllable and distinctive speech rhythm, often making pronunciation biasanya untuk membuat pronunciation-nya lebih singkat. Jadi dari instead of mau kemana ke langsung mau kemana. And then the third example is Manadonis. When they want to say saya tidak tahu, instead they say kita tidak tahu. Nyanda, nyanda is it means tidak for Manadonis. And then Gorontalo, when they want to say besok kita pergi ziarah ke makam kakek, they say besok orang pergi baziarah kubur besok orang pergi baziarah kubur li opa. The sound z become j in Gorontalo. And then for Toraja, when they want to say for example like dia baru datang kemarin, they say dia baru datang kemarin. Artinya di belakang tadi PPT-nya salah ini sanskrit. Ini yang mau disaskin yang revisi. I will turn back to Toraja example. So when they say dia baru datang kemarin, they say dia baru datang kemarin. R-nya lebih digetarkan lebih kuat. So these phonological influences enrich Indonesia's linguistic diversity. It demonstrates how regional languages shape and affect the use of Indonesian across different areas, reflecting the dynamic interaction between the Bahasa Indonesia, the national language, and the local language. Next is lexical borrowing from local languages. So in Sulawesi, the Indonesian language is strongly influenced by many local language across the island, such as Buginese, Makassarese, Gorontalo, and then Manado, etc. So this influence can be seen in the way people speak Indonesian, creating two distinct regional dialects. One of
advantage of this dialect is where words from local languages are included in everyday Indonesian conversation. So let's take a look for the example. First one is Budinis. Kata pinjamannya itu masuro, pesan atau memesan. And then nasi liku, ayam suwir khas Bugis. Jadi kayak contohnya saya mau masuro nasi sama nasi liku sekali. And then the next example is Makassar. The lexical drawings from Makassar is G. The stress, penanda tekanannya itu ada G. Jadi biasanya orang ingin bilang ada dialek Makassarnya sedikit. Jadi mereka bilang makan coto G dulu, habis itu P belanja. Jadi selain G ada P, and then coto itu terkenal sebagai soto makanan khas Makassar ya. And then next example is Manado. Biasanya kalau ada yang sudah bilang so, baku, p, and then orang itu sudah tentara bahasa they are from Manado. So, contohnya dia sudah datang, kita mengukur baku dapat pada rumah. Jadi kalau ada satu orang p, baku so itu biasanya orang Manado sih. And then Gorontalo biasanya ada ngoni. Dia biasanya contoh kalimatnya ngoni ada apa ini? And then Toraja. Kalau untuk kata pinjaman Toraja dia ada Indo yang berarti ibu, ama, ayah, aluf, and then lako. For example, besok ada aluf from Solo, kita semua ikut bantu. Saya mau lako ke pasar sekarang. And then that's all from me. I will turn it back to Mudara. Alright, thank you Setia Ananda. And the first material about code switching and code mixing and synthetic variation will be presented by Dwi Putri Toba. To Dwi Putri, time is yours. Thank you, Madam, for the opportunity. I will explain about code switching and code mixing. Code switching is the act of shifting from one language to another within a single conversation. The shift is usually noticeable for example, from Indonesian to Bugis or Manado. The reason may include having emphasized meaning or adjusting to the interlocutor. And then the code mixing is the insertion of elements from another language, like a word, phrase, or clause, into the main language they use. This mixing usually does not change the overall language of the conversation, but simply adds certain words that are more suitable or more familiar to use. So, we move to the example. In Bugis, code switching is saya mau pergi ke pasar dulu. Dia juga mau pindah. Dia juga mau pindah. So dalam kalimat ini dimulai dengan bahasa Indonesia, lalu beralih ke bahasa Bugis yaitu juga mau pi, yang artinya pergi belanja. Di sini jelas bahwa terjadi perpindahan bahasa penuh dari Indonesia ke Bugis. And then the example for code mixing, Eka makanan enak sekali di rumah, ayo makan. Kata Eka di sini dalam bahasa Bugis yang artinya ada disisipkan ke dalam bahasa yang dominan yaitu bahasa Indonesia. Ini adalah contoh code mixing yang dimana ini adalah contoh code mixing karena hanya satu bahasa Bugis yang dimasukkan dan tidak menyeluruh ke dalam suatu kalimat.
is dia sudah datang. So ada di rumah sekarang. Kalimat pertama menggunakan bahasa Indonesia, dia sudah datang. And then kemudian berpindah ke bahasa Manado yang dimana so ada yang artinya sudah ada. Ini adalah code switching yang dimana berpindah antara bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Dan sampel code switching itu buku pesampul biru, bagus sekali. Kata P dalam bahasa Manado yang artinya punya dicampurkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi struktur utamanya tetap bahasa Indonesia, tapi ada disisipkan kata dari bahasa Manado. Dan let's talk about synthetic or variation. Synthetic variation is the difference in sentence structure that happens when one language is influenced by another language or dialect. It is not only about vocabulary but about how the subject, predicate, object, or particles are arranged in a sentence. So dalam konteks sosial-linguistik, variasi ini sering terjadi ketika bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa daerah seperti Bugis, Makassar, dan Manado. Akibatnya, susunan kata atau penggunaan partikel berbeda dari bahasa Indonesia baku, tetapi bentuk ini tetap mudah dimengerti oleh penutur sehari-hari. Example is dalam bahasa Bugis, Indonesia bakunya itu saya sudah makan di rumah tadi. Dan Bugis influence, Bugis influence sudah makan saya di rumah tadi. Ini adalah dalam bahasa Bugis, predikat atau kata kerja biasanya didahulukan sebelum subjek. Maka structure sudah makan saya meniru pola Bugis. Berbeda dengan bahasa Indonesia baku yang menempatkan subjek di depan. And then example for Makassar, Indonesia baku, jangan bicara keras-keras. Makassar influence, jangan bicara keras. Yang dimaksud adalah ada tambahan partikel G di situ. Partikel G ini adalah khas Makassar. Jadi partikel ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia baku, tetapi lazim digunakan dalam dialek Makassar untuk memberikan penekanan atau nuansa khusus. Dan sampul for Manado, Indonesia baku, kami sudah pulang dari sekolah. Manado influence, so pulang orang dari sekolah. Jadi kata so atau sudah diletakkan di awal sebagai penanda aspek, dan kata ganti tora atau kami muncul setelah predikat. Jadi urutan kalimat berubah menjadi predikat plus subjek. Berbeda dengan Indonesia yang struktur pola kalimatnya itu subjek, predikat, dan objek. Jadi contoh-contoh ini menunjukkan bahwa syntactic variation, yaitu perbedaan struktur kalimat antara bahasa Indonesia baku dengan bentuk bahasa Indonesia yang dipengaruhi dialek daerah. Variasi ini memperlihatkan bagaimana pola lokal Bugis, Makassar, dan Manado masuk ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari menghasilkan bentuk yang unik tetapi tetap komunikatif. I think that's all. Alright, thank you, Di Putri. And the next we move is socio-linguistic function. And the first is about dialect as regional identity and function in interethnic communication will be present by Novi Sulistianingsih. Novi, time is yours. Alright, thank you, Madam Noor. I will explain about social linguistic functions. The first one is dialect
serve as a social and cultural identity. For example, in the Bugis, Enggak orang di rumah sama Joka Malupi. Enggak in here means ada, and Joka Malupi means pergi belanja. These two of word is one of the ciri khas of Bugis language. Penggunaan engka membuat penutur langsung dikenal sebagai orang Bugis. Regional dialect in Sulawesi are not just for talking, but also show who you are and where you came from. Like from the example I said, this shows their ethnic origin, give a sense of cultural pride, and builds togetherness in daily interactions. In short, the Sulawesi dialect is both a way to communicate and strong symbols of social and cultural identity. And the second is function in interactive communications. Its function in interactive communication are, the first one is unifying. It becomes a lingua franca between ethnic groups with different native language. And then the second is facilitating interactions. It remains understandable because it uses Indonesian, even though mixed with local vocabulary. The third is showing identity. Speakers still carry regional characteristics. And the last is creating closeness. The use of dialect can give a sense of familiarity and solidarity. For example, campuran multi-etnis, situasi bahasa Sulawesi. Kopi pasar Moni, enggak ikan segar, murah dihargai. So, di Gorontalo Moni artinya kalian, Bugis Engka artinya ada, Makassar yang sebagai penegasan. The inter-ethnic communications, Sulawesi dialect help people from different groups understand each other because they still use Indonesian as the best language. At the same time, adding local words show their identity and makes conversation feel closer and friendlier. I think that's all for me. I give it back to Monica. Alright, thank you, Novi Sulistianisi. Okay, the last material about use in informal versus formal context and presentation of Sulawesi dialects will be presented by myself. Okay. The first is used in informal versus formal context. And here, as you know, informal we can use in our daily conversation, whether with our friends or with our family. And here you can see the example of use in informal dalam sehari-hari. Contohnya pertama ada Manado. Manado misalnya Nana so makan. Nana di sini yaitu kamu. Jadi kamu sudah makan. And the next ada juga Makassar. Misalnya kemana tak? Itu diartikan jadi mau pergi kemana. And the next there are Gorontalo. Di sini kalau bahasa bakunya yaitu kamu mau kemana. Tapi kalau dalam dialek Gorontalo dia jadi mau kemana mau nih. Gitu. And the next Toraja. Nah Toraja di sini untuk dialeknya yang sudah saya baca katanya kalau Toraja ini dia di akhir kalimatnya, di akhir kalimatnya itu intonasinya itu agak tinggi. Jadi misalnya kayak Indo Mailo mangan, dia intonasinya agak tinggi di akhir kalimatnya. And the next is Bugis. Bugis di sini misalnya bahasa bakunya yaitu pergi belanja dulu, sementara di dialek Bugis dia jadi Joka Malupi. And the next is informal context. Konteks formal ini bisa kita pakai di sekolah, pemerintah, dan lain-lain. Informal context such as school, government office, or religious events, the people of Sulawesi use standard Indonesian. However, distinctive dialectal features are still evident, for example, in intonation, vowel pronunciation, and vocabulary coming over from regional languages. Jadi kalau dalam formal konteks itu kita tetap pakai bahasa Indonesia baku, entah itu maksudnya kita bicara sehari-hari di sekolah atau di bagian lingkungan pemerintahan, kita tetap pakai bahasa Indonesia baku. Tetapi seperti yang dikatakan di sini, distinctive dialectal features are still evident.
example Indonesia, jadi intonation. Jadi even kita bicara pakai bahasa Indonesia baku, tapi dialeknya kita itu misalnya intonasi itu dia pasti akan terus ada. Dan the next is perception of Sulawesi dialects. For perception of Sulawesi dialects, there are two perceptions. The first is positive perception and the next is negative. The first is positive perception. The first one is cultural identity and pride. Dialects are considered symbols of ethnic identity like Bugis, Makassar, Manado, Toraja, etc. that strengthen a sense of community. Jadi yang pertama dalam persepsi positif itu ada cultural identity and pride. Di sini maksudnya ada identitas dan kebanggaan budaya. Jadi dialek itu dianggap sebagai simbol identitas etnis yang memperkuat rasa kebersamaan. And the next, familiarity. Di sini atau familiarity ini yaitu keakraban. Dialects convey warmth, honesty, and solidarity when used in everyday conversation. And the next one is easily recognizable characteristic. Sulawesi dialects, especially Manado and Makassar, are considered as expressive, straightforward, and assertive intonation. Jadi salah satu persepsinya itu yaitu ciri khas yang mudah dikenali. Misalnya dialek Sulawesi, terutama Manado dan Makassar, dianggap memiliki intonasi yang ekspresif, lugas, dan tegas. And the next is perception of Sulawesi dialects, negative perceptions. There are three negative perceptions. The first one is in the national context, some people consider the Sulawesi dialect to sound harsh or rude, especially for those who are accused to the more refined Javanese or Sudanese dialects. Jadi dalam konteks nasional itu biasa sebagian orang itu menilai dialek Sulawesi ini dia terdengar keras atau kasar, terutama bagi yang terbiasa dengan dialek yang halus seperti Jawa atau Sunda. And the next is the use of dialect in formal situation is sometimes considered unprofessional, so speakers try to reduce their dialectal characteristic when speaking in public. Jadi penggunaan dialek situasi formal juga kadang dianggap kurang profesional sehingga penutur itu berusaha mengurangi ciri dialeknya saat berbicara di depan umum. And last is there are certain stereotypes. For example, people from Manado are considered blunt, or people from Bugis, Makassar are considered harsh in their speech. Jadi perspektif negatif berikutnya itu yaitu ada stereotip tertentu. Misalnya orang Manado itu dianggap di sini ceplas-ceplos, atau orang Bugis Makassar itu dianggap keras dalam bertutur. And the conclusion from this material is the Sulawesi dialects of Indonesia show that language is both a tool of communication and a marker of identity. Shaped by local languages, they feature unique pronunciation, vocabulary, and syntax, along with frequent code switching. Beyond linguistic, these dialects affirm regional identity, is interethnic communication, and distinguish informal from formal context. Far from being deviations, they enrich Indonesia's linguistic diversity and reflect the close link between language, culture, and society. Okay, that's all from explanation from Group 2. And now we are moving in the question and answer session. To those who wanna give question, please. Okay, Sulawesi dialect have often been perceived as sounding harsh or overly blunt compared to other regional varieties. Yet, if we look deeper, their distinctive
clear intonation and expressive tone actually represent a strong cultural identity and linguistic richness. So my question is, what practical strategies, whether through education, media or language policy, can be applied to reshape this negative perception at the national level without stripping away the very intonation and expressiveness that define Sulawesi dialects? Saya kira berikut ya. Yes. Okay, Kak Farida, please. My question is using accent in formal contexts such as school and government still available for them to speak their language? What if it doesn't understand others, especially those of different ethnicities? Alright, thank you. Please send your question in WhatsApp group. Okay, question. Okay, What about those who are in the Zoom room? okay, for Carnival, please. Sorry. Can you hear? Yeah. Okay, alright, thank you, Carnival. Macam bahasa di Sulawesi, pembahasan kalian tentang Sulawesi kan menjabarkan beberapa bahasa yang ada di Sulawesi. Jadi pertanyaan saya, apakah kita bisa menggeser perspektif dari keberagaman atau sebagai penghalang dalam berkomunikasi? Silakan dari kita sini. So my name is Nazila Rizia. My question is, the young generation in Sulawesi often use of mixing in daily conversation. So my question, does this indicate a weakening ability to speak standard Indonesian in pure local languages, or the birth of the new identity unique to modern Sulawesi?